I feel like I have a word from the Lord for you today. Siento que tengo una palabra de parte de Dios para ustedes hoy. Are you ready? ¿Están listos? If you brought your Bibles, hold them up and let me see them. Si trajeron sus Biblias, levántenlas por favor para poder verlas. Oh man, that's beautiful. Eso es hermoso. Nothing in the world like seeing a sea of Bibles. Nada como ver un mar de Biblias. Hold them up one more time. Levántenles una vez más. I want to take this in. Oh, that's beautiful. Oh, That is esto beautiful. es hermoso. Today I want to talk to you about something that concerns all of us. Hoy quiero hablarles acerca de algo que nos afecta a todos. I don't care where you live, what nation, what nationality, all of us basically go through the same things. No me importa dónde vives, en qué nación, todos realmente pasamos por las mismas cosas, We just go through them on different levels. simplemente en distintos niveles. So today I want you to turn with me to the book of 2 Samuel. Así que hoy voy a pedir que pasen conmigo a Segunda de Samuel, The book of 2 Samuel. el libro de Segunda de Samuel. And I want to look in chapter number 16. Quiero ver el capítulo 16. God bless Brother Mark. Que Dios bendiga al hermano Marcos. I love this guy. Tell him what I said. I said, I love this guy. Dice que me ama. Yo a This usted. guy. I love this guy. He's a fine man. You're blessed to have such wonderful leadership in this church. Son bendecidos con tener tan buen liderazgo en esta iglesia. Really are. In the book of 2 Samuel 16 and verse 5, En Segunda de Samuel 16, versículo 5, I want to begin reading there, and I'm going to have Pastor Mark begin reading, and I want him to read all the way down through verse 14. I want you to follow with me closely. This is a powerful scripture. I want everybody to follow along very closely. There's a powerful truth here. voy a leer desde el versículo 5 hasta el 14 y pide que lo sigan con mucho cuidado. Hay una poderosa verdad aquí en este pasaje. Empezamos aquí en el 5. Y vino el rey David hasta Baorim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbai, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbai? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová también por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que en él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Okay? Now, there's a powerful thing that I want to talk to you about today. Hay algo poderoso de lo cual quiero hablar el día de hoy. How many of you believe in God? ¿Cuántos creen en Dios? Now, I said that on purpose Ahora lo dije a propósito, because the next question that I'm going to ask will separate the two by all means. porque la siguiente pregunta que voy a hacer va a separar a todos en dos categorías. How many of you believes there is a Satan?
¿Cuántos creen que hay un Satanás? Now, the first question I ask is, how many of you believes in God? La primera pregunta fue, ¿cuántos creen en Dios? I not only believe there is a God, I believe in God. No tan solo creo que hay un Dios, yo creo en Dios. But I believe there's a Satan, but I don't believe in Satan. Pero yo creo que hay un Satanás, pero no creo en Satanás. Amen. There's a difference. Hay una diferencia. It's all right to believe there's a Satan, but watch that you don't believe in Satan. Es correcto creer que hay un Satanás, pero cuídate de no creer en Satanás. And a lot of people don't realize it even as Christians, but many times when you get into fear, Muchos, aún siendo cristianos, no se dan cuenta, pero al entrar en temor and you get into doubt and unbelief, you're actually believing in Satan. y te metes a la duda y la incredulidad, realmente estás creyendo en Satanás, More than you're believing in God. más que lo que crees en Dios. So I keep mine cold. Así que yo me mantengo frío. I believe that there is a Satan, but that's as far as I go with him. Creo que existe Satanás, pero hasta ahí llego. Amen. Say amen. Digan amén. All right, now, I want to talk to you today about something that is very important. I want you to understand it. It's something you're going to need to remember. Ahora quiero hablarles de algo muy importante, quiero que lo entiendan, necesitan recordarlo. What I want to talk to you about today is Y de lo que quiero hablar el día de hoy es, God has a time and a season to answer your prayers. Dios tiene un tiempo, una sazón para contestar tus oraciones. Wouldn't it be wonderful ¿No sería maravilloso as soon as you prayed about something? que en el momento que oras por algo, Wouldn't it be wonderful if God answered your prayers right when you prayed about them? no sería maravilloso si te contestaba en ese mismo momento? That happens very infrequently. Eso sucede con muy poca frecuencia. But now God does answer your prayers, but not exactly when you pray about them. Ahora, Dios sí contesta tus oraciones, pero no exactamente en el momento que las haces. So God has a time and a season. The Bible says there's a time and a season for everything. Dios tiene su tiempo, su sazón. La Biblia dice que Dios tiene sus tiempos y sazones. And I've noticed whenever I start praying about something, I've noticed that there's usually in my own life, the way I can stagger it in my own life, whenever I start praying about something, there's usually about a 3-week to a 5 or 6 weeks delay when I start praying about something until I see movement. Ahora, yo he notado en mi experiencia que al empezar a orar, normalmente hay un periodo de espera de como de 3 a 6 semanas comúnmente en ver la respuesta a mis oraciones. That's why the word perseverance is so important. Por eso la perseverancia es tan importante. You've got to hang on. Tienes que mantenerte ahí agarrado. You've got to persevere Tienes que persistir. because the Lord is going to answer your prayer. Porque el Señor va a contestar tu oración. But here's one thing I've noticed, Pero aquí hay algo que yo he notado. and I've asked for this on purpose. Y yo pedí esto a propósito. You see this? ¿Ven esto? This is what we call a pry bar or a crowbar. Este es como un palo para mover cosas o abrir cosas. Una barra. Yeah, whatever. And there's sometimes Y a veces that the devil will use certain things on you to discourage you que el diablo usa ciertas cosas en tu contra para desanimarte, and to try to get you to quit para que tú ya te des por vencido before God answers your prayers. antes de que Dios ha contestado tus oraciones. And he uses different levels. Y usa distintos niveles. A level here, Un nivel por aquí, level here. luego otro por aquí. And if that doesn't work, he'll increase it to another level. Y si todavía no funciona, lo aumenta todavía un poco más arriba. It all depends on how important the answer is as to what weapon he uses to try to remove you from receiving your answer. Todo depende de la importancia de la respuesta. ¿Qué arma va a usar para tratar de detenerte o desanimarte de seguir esperando? Can you say amen? Pueden decir amén. Now listen, Ahora escuchen. there's some things that I can do. For example, Tony, come up here and help me just a minute.
There's some things I can do with no problem. Hay algunas cosas que yo puedo hacer sin ningún problema. I can pick this up, Yo puedo levantar este problem. jarrón sin problema. no problem. Sin problema. I can pick this up, Yo puedo levantar a little bit heavier. esta bocina. Bueno, esta sí está más pesada. Just follow my thought. Pero sigan este pensamiento. When it comes to this, Pero cuando llega a esta bocina, I would need something like this to help me. yo necesitaría algo como esta barra para ayudarme. Si lo notan, This bar gives me leverage. esta barra me da un poder adicional. It'll move things I can't normally move with my regular hands. Puede My bare ayudarme hands. a mover cosas que yo no puedo simplemente con mis manos. It's inertia. It gives me leverage. Me da como palanca, como inercia. Now, with that said, let me move into this. Ahora, ya que dije eso, permíteme continuar. Here you go, Tony. There's some things Hay algunas cosas that you have prayed about de los cuales tú has estado orando and that God has promised you y Dios te ha prometido that has not come yet. que todavía no han llegado. But I want to encourage you and tell you that even though they haven't come yet, they're coming. Pero quiero animarte al decir que aunque no han llegado, vienen en camino. Can you say amen? Pueden decir amén. They're coming. Vienen en camino. God has them on layaway for you. Dios los tiene apartado para ti. I want you to listen to me. Escúchenme. I said God has them on layaway for you. Dios los tiene ya en un plan de apartado para ti. My mother used to, when I would get out of school in May or June, Mi mamá antes, cuando yo salía de la escuela en mayo o junio, I'd get out for the summer holidays. salía ya para las vacaciones de verano, We had very little money. teníamos muy poco dinero. And my mother would go down to J.C. Penney's. Y mi mamá iba a la tienda JCPenney, And she would take me down in June. me llevaba en junio And they would measure me. y me medían. And my mother would buy me 3 pair of slacks and 3 shirts to last me for the next school year. Y mi mamá me compraba 3 pares de pantalones y 3 camisas que me durarían para el siguiente ciclo escolar. She'd buy me a black pair of trousers, a brown pair, and a blue pair. Un pantalón negro, uno café y uno azul. And then she would buy me 3 shirts to match. Y luego 3 camisas que combinaban. And that's what I went to school on when school started back in September. Y eso usaba en la escuela cuando volvía en septiembre. But because we didn't have much money, Pero como no teníamos mucho dinero, my father left us when I was very young. mi padre nos había dejado cuando yo fui muy joven. And my mother scrubbed floors in a nursing home. Mi mamá limpiaba pisos en un asilo de ancianos. My mother would go down and she would put the clothes, I would try them on, and she would put the clothes on layaway for me. Entonces yo probaba la ropa y luego mi mamá lo dejaba apartado. Now, kids today don't know much about layaway. They understand MasterCard and American Express. Ahora, los jóvenes de hoy no entienden mucho el sistema o plan de apartado. Conocen las tarjetas de crédito. That was back before the days of all the credit cards. Eso fue en los días antes de las tarjetas de crédito. So if you didn't have money, you had to put things on layaway. Así que si no tenías todo el efectivo, tenías que meterlo a apartado. And I would ride the city bus downtown with my mother every week. Y yo iría en el camión municipal ahí al centro con mi mamá cada semana. And my mother would pay on that layaway. Y mi mamá pagaba un abono sobre ese apartado. And she'd pay on it all summer long. Y lo pagaba durante todo el verano. And I would always get so excited. Y yo siempre me emocionaba. Because school always started back the day in America, the day after Labor Day. Porque en Estados Unidos la escuela volvía a empezar el día después del día del trabajo, Which was the first Tuesday in September. que era el primer martes de septiembre. So from June until September, my mother paid on the layaway. Así que de junio a principios de septiembre mi mamá estaba pagando los abonos de este apartado. And by the time my mother paid that layaway out, Y cuando ya al fin mi mamá podía liquidar eso que tenía apartado, the excitement would build. ya la emoción iba creciendo. And my mother would go in and pay that last installment. Y mi mamá llegaba y pagaba ya el último abono. And I would see as she paid the last installment, the woman would go back behind the curtain.
Y yo veía al ella pagar el último abono, la empleada iba detrás de la cortina. And in a few minutes, she'd come back out through that curtain with a big package wrapped in brown paper with a white string around it. Y ya en unos momentos salía con un paquete grande ahí amarrado con un hilo. And that was my new clothes. Era mi ropa nueva. What was on layaway Lo que había estado en apartado now had come into reality. ahora era una realidad. Amen. What I want to say to you is this. Lo que quiero decirles es lo siguiente. Because you're God's child, Porque tú eres hijo de Dios. and because you prayed about things, Y porque has estado orando acerca del and asunto. because you believed in God, Y has estado creyendo en Dios. and because you've used your faith, Y has usado tu fe. and because God is faithful, Y porque Dios es fiel. He's had some things on layaway for you. Ha tenido unas cosas apartadas para And ti. they're about to come out of Y layaway. están por salir de lo apartado. I said they're about to come out of layaway. Dije, están por salir de lo apartado. Woo! Now, Ahora here's where I want to get into the very heart of my message. sí quiero entrar al meollo de este mensaje. Here's what I have come to understand. Esto es lo que yo he llegado a entender. I used to believe erroneously Yo antes creía equivocadamente that God would bless and the devil would come to try to steal my blessing. que Dios me daría una bendición y luego el diablo llegaría a tratar de robar esa bendición. I used to believe that. Yo antes creía eso. And I think a lot of people still believe that today. Y creo que mucha gente sigue creyendo eso hoy en They día. believe that God blesses and the devil comes and tries to steal that blessing. Creen que primero Dios bendice y luego llega el diablo a querer robar la bendición. But after walking with God for many years and after especially going through revival, Pero después de caminar con Dios por muchos años y sobre todo a pasar por avivamiento, I don't believe that anymore. ya no creo eso. Let me tell you what I believe. Déjenme decir lo que ahora creo. Here's what I believe. Esto es lo que yo creo. God is the characteristics and the traits of the adorable Godhead are they're omnipresent, omniscient, and omnipotent. Las características del Dios Todopoderoso es que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Now only God, the Father, the Son, and the Holy Spirit are omnipotent, all-wise, and ever-present. Solamente Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son omnipotente, omnipresente, omnisciente. I said only the adorable Godhead. Solamente el Trino Dios. Let me tell you now that Satan and his demonic spirits and the echelons of evil are not omnipotent, omnipresent, and omniscient. Ahora deja decirle que Satanás y sus obreros malignos y demonios no son omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. But Satan is supernatural. Pero Satanás sí es sobrenatural. And he can see into things in a way that you can't. Y puede ver más allá de lo que nosotros podemos ver. He can see when God is about to bless you. Él puede ver cuando Dios está por bendecirte. It's like some kind of an aura comes around you. Es como una especie de aura que viene a tu alrededor. It's like the Lord has fixed his gaze on you. Como que Él nota que Dios se ha fijado en ti. And it's like the angels are getting ready and the Holy Spirit is getting you ready and prepped for what you've been praying about. God is now about to send to you. Los ángeles se están preparando y el Espíritu Santo te está preparando a ti para recibir aquello por lo cual has estado orando. And there's actually, for lack of a better term, there's actually like a spiritual energy. Y como que falta el término exacto, pero hay como una especie de energía espiritual that begins to build up over and around you. que empieza a crecer alrededor de ti. Satan knows when God is about to bless you. Satanás sabe cuando Dios está por bendecirte. And that's when he says to his demonic spirits, get him. Y es cuando dice a sus fuerzas demoníacas, atáquenlo. That's when he says to his evil spirits, get her. Es cuando dice a sus espíritus demoníacos, agárrala. Because the devil knows God's up to something in your life and you're about to be blessed and he's going to try to spoil it. Porque el diablo sabe, Dios está por bendecirte y él quiere arruinarlo.
Let me tell you something. The devil cannot stop your blessing, but he'll try to spoil your blessing. Déjenme decir, el diablo no puede detener tu bendición, pero quiere arruinar tu bendición. Listen to me. Escúchenme. Say this out loud with me. Digan esto en voz alta conmigo. First the attack, then the blessing. Primero el ataque y luego la bendición. Say it again. Díganlo otra vez. Primero el ataque, luego la bendición. Say it again. Otra vez. Primero el... Now listen to me. Ahora escúchenme. If you're going through a little attack, I feel sorry for you. Si tú estás pasando por un pequeño ataque, me puede mucho. Why? ¿Por qué? Because you're going to get a little blessing. Porque vas a recibir una bendición pequeña. If you're going through a mediocre attack, Si estás pasando por un ataque mediocre, it means you're going to get a mediocre blessing. quiere decir que vas a recibir una bendición mediocre. If you're going to go through hell, go through it right. Si vas a tener que pasar por el infierno, hay que pasarlo bien Woo! Get you a major blessing. para recibir una bendición mayor. I said get you a major blessing. Para recibir una bendición mayor. Hallelujah. Somebody shout amen. Alguien grita amén. Hallelujah. So what the devil will do Entonces lo que hará el diablo is he will use people es que él usará a personas to attack you. para atacarte. Now, how many of you knows David in the Bible ¿Cuántos conocen a David de la Biblia? was beloved of God? Él era amado por Dios. He was one of God's favorites Era uno de los preferidos de Dios. because he feared God and he worshiped God. Porque temía a Dios y adoraba a Dios. Now, he became king. Ahora él se hizo rey. And after he became king, his son Absalom came against him. Después de que él fue hecho rey, su hijo Absalón vino en su contra. I want to tell you something. Quiero decirles algo. Whenever attack starts, don't be surprised if it doesn't come in different stages. Cuando empiezan los ataques, no te sorprendas si vienen distintas etapas. When the devil starts an attack against you, you may think it's just going to be one attack, but usually it comes in different stages and different levels. Cuando viene un ataque, a lo mejor piensas que solo es uno, pero normalmente es en distintos niveles y etapas. The attack all depends on what God's got for you. El ataque depende de lo que Dios tiene planeado para ti. If God's got something great for you, the devil will stagger his attacks against you to try to discourage you tremendously. Si Dios tiene algo grande para ti, el diablo va a venir en distintas etapas para tratar de desanimarte de seguir esperando. But I want to say this to you. Pero quiero decir esto. Don't be discouraged if you're going through an attack. No te desanimes si estás pasando por un ataque. It ought to thrill your soul. Debe, de hecho, de emocionar tu alma. If the devil's attacking you, Si el diablo te está atacando, it's a great sign that God's about to bless you. es una gran señal de que Dios está por bendecirte. Hallelujah. 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 Listen to this. Escuchen esto. I've known churches before, Yo he conocido iglesias anteriormente, local congregations, congregaciones locales, that God had something powerful for them. y Dios tenía algo poderoso para ellos. They had prayed for years. Habían orado por años. There had been prophecies and promises that God made to that pastor and that congregation for literally years. Hubo profecías y promesas para esa iglesia y pastor literalmente por años. And unbeknownst to that congregation and that pastor, the closer they came to the blessing, the attack started. Sin saberlo, ese pastor y congregación, al más acercarse a la bendición, empezaron los ataques. And when the attack came, it caught them off guard. Y cuando llegó el ataque, los agarró desprevenidos. And people started behaving the wrong way. Y la gente empezó a comportarse equivocadamente. They started acting carnal and in the flesh. Empezaron a actuar en la carne, They started acting like big babies. como unos bebés, They started even yielding themselves to the devil. hasta entregándose, cediendo a Satanás. And the truth of the matter was they was that close to what they'd been praying for. Y la realidad es que estaban así de cerca de recibir aquello por lo cual estaban pidiendo. And when the devil brought the attack, Y cuando el diablo trajo el ataque, we fell into his trap
caímos en su trampa. Got all discouraged and depressed. Nos desanimamos y deprimimos. Lost our self-control. Perdimos el dominio propio. And acted like a bunch of big babies. Y nos comportamos como unos bebés chiples. And missed the destiny of God for that church. Y nos perdimos del destino de Dios para esa iglesia. Now I'm going to let that sink in just for a moment. Ahora voy a permitir que eso penetre por un momento. When you're tempted as a congregation to yield to the devil and to act in the flesh and to get depressed, it's no time to do that. As a matter of fact, you need to do the opposite. Cuando eres tentado como congregación a empezar a obrar en la carne y deprimirte, no es el momento a hacerlo. De hecho, es el momento a hacer todo lo contrario. As a matter of fact, De hecho, now, the Holy Spirit spoke to me some years ago and He said, I want you to quit reacting and I want you to start responding. el Espíritu Santo me habló hace tiempo y me dijo, quiero que dejes de reaccionar y empieces a responder. There's a difference between reacting and responding. Hay una diferencia entre reaccionar y responder. When Jesus was slapped, Cuando a Jesús le daban una cachetada, He didn't react and draw His fist back and decide He was going to hurt somebody. no reaccionó haciendo un puño para lastimar a alguien. He even said He could have called 10,000 angels down and killed everybody. De hecho, él dijo que pudiera haber llamado a 10,000 ángeles a destruir a todos. That would have been reacting. Eso hubiera sido reaccionar. But instead, Jesus responded. Pero en vez de ello, Jesús respondió And He turned His cheek. y puso la otra mejilla. How many of you knows it looked like the enemy won? How many of you knows it looked like the enemy won? ¿Cuántos saben que parecía que el diablo había ganado? But the enemy did not win. Pero el enemigo no ganó. Christ achieved the victory Cristo logró la victoria, by responding. respondiendo. Listen, Escuchen, if Jesus would have called for 10,000 angels and destroyed everybody, He would have never gone to Calvary. si Jesús hubiera llamado a 10,000 ángeles a destruir a todos, no hubiera ido al Calvario. So if the devil could have provoked Christ and got Him to react, Si el diablo pudiera haber provocado a Jesús a que reaccionara, it would have been a big train wreck in the plan of God. hubiera sido como un choque de tren ante el plan de Dios. That's what's going on today in the church world around this world. Eso está sucediendo en la iglesia hoy en día alrededor del mundo. Preachers, pastoral staffs, church boards, and congregations are reacting. Predicadores, equipos pastorales y congregaciones están reaccionando. And I want to encourage you, stop reacting Y quiero animarte, deja de reaccionar. and get control Toma control and respond, y responde. and the victory will come to you. Y la victoria vendrá a ti. Now, it's an interesting thing in the scripture that I just read to you a moment ago. Hay algo interesante en esta escritura que leímos hace un momento. David's son Absalom had gained the affections of the people and had actually ousted his father from being king. El hijo de David, Absalón, había ganado el afecto, cariño del pueblo y de hecho había ya usurpado a David. At least Absalom had ousted his father from the throne, and David had to run from his own son. Por lo menos temporalmente David había tenido que abandonar el trono y huir. Now that's why I say to you that when attack comes, depending on how great the victory is, the attack usually comes in levels. Por eso digo que el ataque viene en niveles dependiendo de lo grande que va a ser la bendición. Have you ever heard the old expression, when it rains, it pours? ¿Han oído que, pues, es una expresión de que cuando hay lluvia viene un aguacero, o sea, que viene más fuerte? It's just an expression. Es una expresión. In other words, what they're saying is when it starts, it seems like it never ends. Lo que quiere decir es que cuando empieza parece que ya nunca se va a acabar. But I want you to listen to me. Pero quiero que me escuchen. It's just like when you go in the grocery store Es como cuando entras al supermercado and you pick up a canned good or a piece of meat. y recoges tal vez una carne, una lata. There's a date on there, Ahí viene una fecha and it's called a shelf life. y es la fecha de caducidad de cuánto puede estar vigente. Used before such and such a date. Úsese antes de tal fecha.
eat before such and such a date. o comer antes de tal fecha. I want to tell you something about the attack of the devil. Quiero que sepan algo acerca del ataque del diablo. The attack of the devil has a shelf life. El ataque del diablo tiene fecha de caducidad. It only lasts for a little while. Solo dura un tiempo corto. Woo! That's right. That's right. And look, listen. Y escuchen, And that's why Satan says to his demons, por, attack him now por eso el diablo le dice a sus demonios, ataquen ahora, while it's powerful. ahorita que está poderoso, Because he's going to go into what God's got for him if you don't hurry. porque él está por entrar en aquello que Dios tiene para él si no te apuras. Now, Ahora, David was running from Absalom. David estaba huyendo de Absalón. While he was running, Al estar corriendo, he's humiliated. lo están humillando. Here's the king, Aquí está el rey, had to take the crown off of his head, tuvo que quitarse la corona, lift his royal robe, levantar su túnica real and run for his life. y correr por su vida. But he's not just running from anybody, he's running from a family matter. Y no tan solo está corriendo de cualquiera, está corriendo de un asunto familiar. It's his own son Es su propio hijo that has broken his heart. que le ha roto el corazón. And he takes his crown off and he's running for his life. Se quita la corona y está corriendo por su vida. While he's running, Al estar corriendo, that's humiliating enough. de por sí eso es humillante. But all of a sudden he's running and up on a hill, a man comes out and a man sees who it is, and this man starts cursing David. Aparece un hombre ahí en una loma, ve que es el rey y lo empieza a maldecir. This man's name was Shimei. Y se llamaba Simei. And he called David a bloody man. Y lo llamó un hombre sangriento. And he said, you deserve what you get. Y dice, tú mereces lo que estás recibiendo. And he just started cursing him. Y lo empieza a maldecir. Just cursing him. He even Maldiciéndolo. picked up rocks and threw rocks at him. And when he ran out of rocks, he picked up dust and sand and threw sand at him, cursing him the whole time. Hasta le empezó a aventar piedras y cuando se acabaran lo aventó polvo y arena y siguió maldiciéndolo. It's a humiliating sight. Una situación humillante. And while David is running, Y al ir corriendo David, here's this man up there cursing him, a man cursing the king of Israel. aquí hay un hombre maldiciendo al rey de Israel. Now, David had a good head usher. Ahora, David tenía un buen capitán de ujieres His name was Abishai. que se llamaba Abisai. Amen. Here's an Abishai right here. Stand up, son. Aquí hay un Abisai aquí. Here's Abishai. Aquí está Abisai. And Abishai Y Abisai said to David, le dice a David, let me go take his head off. déjame ir y quitarle la cabeza. I like ushers like that. Glory to A God. mí me gustan los ujieres así. And here's what David said to his right-hand man. Pero esto es lo que le dijo David a su brazo derecho. Here's what he said. Esto es lo que le dijo. I'm going to read it to you in the King James Version, but I'm going to interpret it for you. Lo voy a leer en la versión tradicional, pero luego lo quiero interpretar. David said to Abishai, let him alone. David said to Abishai, let him alone. Sí. David le dijo, déjalo en paz. And let him curse me, Déjalo que me maldiga. for the Lord has allowed it. Pues Jehová lo ha permitido. And here's what David said in verse 12. Y esto es lo que dijo David en el versículo 12. It may be that the Lord will look on my situation, Quizá mirará Jehová mi aflicción and that the Lord will bestow me a blessing because of him cursing me this day. y me dará Jehová bien o bendición por sus maldiciones de hoy. Now listen to me. Ahora escúchenme. Even when people start cursing you and talking about you, Aun cuando la gente te maldice o empieza a hablar mal de ti, you need to stop getting down in the dumps about it. necesitas dejar de deprimirte por esto. You need to stop getting discouraged and just getting depressed about it. Necesitas dejar de desanimarte y deprimirte. Because David lets us in on a secret here. Porque David nos hace ver un secreto aquí. He said if somebody's cursing you, Él dice, si alguien te está maldiciendo, he said the Lord has allowed it.
Dios lo ha permitido. Because God is allowing them to curse you, because God is going to bestow a blessing on you. Dios está permitiendo que te maldigan porque Él está a punto de bendecirte. Hallelujah. I said hallelujah. Dije aleluya. Let me tell you something about sowing and reaping. Ahora déjenme decir algo acerca de sembrar y cosechar. The Bible says whatever we sow in faith, we'll reap. La Biblia dice que lo que nosotros sembramos en fe vamos a cosechar. Some 30, some 60, some 100-fold, right? Al 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. But the poor old devil, I feel sorry for him. Pero el pobre diablo a veces me da lástima. Because whatever he sows, Porque lo que él siembra, God turns it into a blessing for Dios us. lo convierte en una bendición para nosotros. How? Come on. Vamos. If the devil says to somebody, curse old John Kilpatrick, Si el diablo le dice a alguien, maldice a John Kilpatrick, the Lord says, oh, let him curse him. Dios dice, bueno, deje que lo maldiga. Because I'm going to catch it in midair, Porque yo lo voy a agarrar a medio aire and I'm going to turn it into a major blessing y lo for him. voy a convertir en una bendición Come mayor. on. Huh? Now let me tell you this. Ahora permíteme decir esto. After the Lord spoke that to me about reacting and responding, Después de que Dios me habló acerca de reaccionar y responder, as a pastor, you know, you get all kind of terrible calls when you pastor. como pastor de repente te llegan todo tipo de llamada pésima. When you pastor, not everybody loves you. Cuando eres pastor no todos te quieren. Woo! Sometimes it's exceedingly difficult. A veces de hecho se vuelve sumamente difícil. There's all kind of people hate you, even though you're trying to do good. People just hate you for some reason. I don't know why. Todo tipo de gente te odia aunque estás tratando de hacer el bien, quién sabe por qué. And the bigger the church, the bigger the problems. Y más grande la iglesia, más grande los problemas. I want a small church. Yo quiero una iglesia pequeña. Kidding, just kidding. No, es broma. But when the Lord spoke that to me one night, I got a horrible telephone call. Dios me había hablado esto y recibí una llamada terrible. And I ordinarily would have went on the skids. Ordinariamente yo me hubiera ido hasta abajo. I would have got real heavy about it and sort of depressed about it. Me hubiera de hecho deprimido normalmente. Because it wasn't just any call, it was a bad call. No era cualquier llamada telefónica, era una mala. And I knew that there were roots to that call, and it was pretty widespread roots. Y sabía que esa llamada implicaba raíces y extensas. And I felt myself beginning to slide off into that slippery pit of discouragement. Y me sentí que me iba a ir resbalando hacia el desánimo. And that's when I heard the Holy Spirit remind me, Y es cuando el Espíritu Santo me recordó. I want you to stop reacting and I want you to start responding. Quiero que dejes de reaccionar y empieces a responder. And so when I got off the telephone, I didn't get discouraged. I said, woo, Brenda, come here. Y cuando colgué el teléfono no me desanimé, sino que dije, ¡oh, Brenda, ven para acá! And Brenda came running in my office. Brenda, mi esposa, vino corriendo a mi oficina. And she said, what is it? Dijo, ¿qué tienes? I said, woo, glory to God. Dije, ¡wow! ¡Gloria a Dios! I said, all hell just broke loose. El infierno se acaba de desatar. And she said, have you lost your mind? Dijo, ya perdiste la mente. And I said, no. Dije, no, I'm doing what the Lord said. estoy haciendo lo que Dios me dijo. Stop reacting. Deja de reaccionar. Start responding. Empieza a responder. I want to tell you something, friend. Quiero decirte algo, amigo. Sometimes you can only see what's going on in this realm. A veces solo puedes ver lo que está pasando en esta esfera. You can't see what's going on over here in this realm. Y no puedes ver lo que está pasando acá en este ambiente. When the bad call came, Cuando llegó la llamada mala, I couldn't see what was going on behind the scenes. yo no podía ver lo que había detrás del escenario. And what God was trying to show me was, if you're being attacked, it's a dead giveaway you're about to be blessed. Y Dios me estaba mostrando que si estás bajo ataque es una señal obvia de que estás al punto de ser bendecido. That's why the Bible says, Por eso dice la Biblia,
Rejoice Regocíjate when people say all manner of evil against you. cuando la gente habla todo tipo de maldad en tu Hallelujah. contra. Rejoice. Oh, levanta tu voz. Woo! And here's what the Bible says about David. Y esto es lo que la Biblia dice acerca de David. Look what it says. It's so interesting. Fíjense en lo que dice, es muy interesante. David said, leave him alone. David dijo, déjalo en paz, Let him curse me. que me maldiga. Because the Lord has allowed it. Jehová lo ha permitido. It may be that the Lord will look on my situation. Quizá mirará Jehová mi aflicción And the Lord will bestow a blessing on me because of his cursing me this day. y me dará Jehová bien por su maldición de hoy. Now I want you to listen to verse 13, and this is so powerful. Ahora fíjense en el versículo 13, esto es muy poderoso. Read it. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. But look at verse 14. This is the key verse. Pero luego el 14, esta es la clave. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Look what it says. Fíjense en lo que dice. This interesting is so startling. Esto es asombroso. It said they came weary, Dice que llegaron fatigados. but even with them being cursed and running from his own son, Pero aún siendo maldecido, corriendo de su propio hijo, God chose that place to refresh David. Dios escogió ese lugar para traer un refrigerio a David. Thou restorest my soul. Restauras mi alma. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Can you shout amen? ¿Puedes gritar Can amén? you shout amen? ¿Puedes gritar amén? Those of you Aquellos de ustedes that are so much concerned about what people thinks and says about you, que están tan preocupados de lo que la gente piensa y dice acerca de usted, you're going to have a very difficult time in this life vas a tener un tiempo muy difícil en esta vida, because you don't understand porque no has entendido that the Lord will actually use what the devil intends for evil, que el Señor usará lo que el diablo quiso usar para mal and he'll turn it around y Él lo va a reinvertir and transform it into good for y you. transformarlo en algo bueno para ti. Now, let me just jump ahead real quick. Ahora déjenme brincar poquito adelante. Remember the guy's name? It was Shimei. Acuérdense que el tipo se llamaba Simei. After Absalom got killed and hung between heaven and earth by the hair of his head, Después de que mataron a Absalón, lo dejaron ahí colgando por sus greñas. Absalom's now dead and David's returning to the throne. Absalón ya está muerto y David vuelve al trono. Isn't it interesting ¿No es interesante that the first one that comes out to welcome David back was nobody else but Shimei? que el primero que sale a darle la bienvenida de nuevo a David es Simei? The devil sometimes uses people to curse you, El diablo a veces usa personas para maldecirte, but God will get a hold of them and make their tongue bless you. pero Dios los va a tomar y causar que su misma lengua te bendiga. Ah! Hallelujah! And did you know? And did you know ¿Y sabías tú? that old Abishai, the head usher, was there with David again? Nuevamente estaba el capitán de los ujieres, Abisai. And Abishai said to David again, let me take his stinking head off. Y de nuevo Abisai dice, déjale corto la mugre cabeza. That's a paraphrase. Es parafraseando. But David said, no, Y David de nuevo le dice, no, let him alone. déjalo en paz. Everything's all right. Todo está bien. So sometime whenever the devil starts his attack against you, it'll come in levels. A veces cuando el diablo viene en su ataque, viene por niveles. Now, I want to share something with you real quick. I don't have much time left, and I want to share this as quickly as I can. Quiero compartir contigo rápidamente esto. When I first got in the ministry, Cuando yo primero comencé en el ministerio, I was 20 years old, right out of Bible college.
Tenía 20 años de edad, recién salido del instituto bíblico. As soon as I took my first church, Y en el momento que comencé a pastorear mi primera iglesia, which was a miracle the way it worked out, que de hecho fue un milagro como se dio, I hadn't been in the ministry 90 days, yo no había estado en el ministerio ni 90 días and I developed an infection. y empezó una infección en mí. When I went to the doctor, Cuando fui con el doctor, he ran all the tests on my blood hizo todo tipo de estudio en mi sangre to find the source of the infection. para hallar la fuente de esta infección. And I'm going to make an extremely long story extremely short. Voy a hacer una historia extremadamente larga, extremadamente corta. He found out I had the opposite of leukemia. Encontró que yo tenía lo opuesto de leucemia. I had polycythemia vera. Tenía eso. I had polycythemia vera, and it's a disease of the blood, of the marrow of the blood bones. It's where the blood is made up in the joints, the marrow. Es una enfermedad en la sangre, pero en las coyunturas donde se produce la sangre. And my doctor looked at me, Y mi doctor me vio and he said, "Son, I hate like everything to tell you this, y dijo, odio con todo mi corazón tener que decirte esto. but he said, at the rate you're producing blood, Pero ahorita, a la medida que estás produciendo sangre, he said, you'll be dead in a few years, if that long, estarás muerto en unos pocos años si es que llegas a eso. of a blood clot to the brain, a blood clot in your body somewhere, your heart will explode or your brain will explode." Por un coágulo a tu cerebro, a tu corazón o a algún lugar en tu cuerpo que va a hacer estallar. And he said to me, he said, "Your face will look like the face of a beekeeper." A beekeeper. Y dijo que tu cara va a parecer el que cuida las abejas. You'll have broken veins all in your face and in your eyes. Habrá venas que han tronado por todo tu cuerpo alrededor de tus ojos. It'll look like varicose veins all through your face and anywhere on your skin exposed. Vas a tener estas venas sobresalientes por todo tu cara y cuerpo. He said, "You're producing blood so fast, we'll have to take blood out of you every 3 weeks of your life." Dice, estás produciendo tanta sangre que te vamos a estar teniendo que sacar cada 3 semanas de tu vida. It devastated me. Fue devastador para mí. My son, my oldest son now, which is 35, was only a year old. Mi hijo, que ahora tiene 35 años de edad, tenía 1 año en ese momento. It put me in a stupor. Me metió en un estupor. I didn't even hardly know my name for weeks Casi ni podía recordar mi nombre por semanas. because the doctor told me I was going to die. Porque el doctor me dijo que me iba a morir. I was in my destiny only for 3 months. Apenas había entrado a caminar en mi destino por 3 meses. I was finally pastoring. Al fin yo estaba pastoreando. God called me at 14. Dios me había llamado desde los 14 años. But now I'm pastoring, and I've only been pastoring 3 months, and now I'm dying. Ya estaba pastoreando solamente por 3 meses y me dicen que me estoy muriendo. When they drew the first pint of blood out of me, I hallucinated, and I saw snakes crawling all over the walls and the ceiling. Cuando me sacaron sangre por primera vez, yo tuve así ya alucinaciones como de víboras por toda la pared. I went to my church that following Sunday. Fui a mi iglesia el siguiente domingo. I had to preach Tenía que predicar. because I was a pastor, Yo era el pastor, but I was still in a stupor. pero estaba en este estupor. And I absolutely didn't know what I was going to preach or what I was going to say, but I needed prayer. Yo ni tenía idea qué iba a predicar, pero yo necesitaba oración. I only had 40 people. Había solo 40 personas. My first church in Georgia. Era mi primera iglesia en el estado de Georgia. And all of those little group of people gathered around me, all 40 of them, including the children. Y ese pequeño grupo de 40, incluyendo los niños, me rodearon. And an elder in the church laid his hand on me. Y un anciano en la iglesia puso su mano sobre mí. And they all prayed for me, and as many touched me as could possibly touch me. Y todos oraron por mí, todos que pudieron pusieron sus manos sobre mí. And while he prayed for me, I looked at him. I had my eyes open. I was in such a stupor. I looked at him, and he had tears dripping off his face. Y yo estaba así en este estupor tan fuerte que nomás me quedé con los ojos abiertos y vi a este anciano con lágrimas saliendo de sus ojos. I felt absolutely nothing. Sentí absolutamente nada, I felt nothing. nada, Nothing. nada. I left the service that day after I preached, Me fui de la reunión ese día después de haber predicado, still devastated. todavía devastado.
I had to go back to the doctor in 2 weeks. Tenía que volver al doctor en 2 semanas. Went back to the doctor in 2 weeks. Volví con el doctor en 2 semanas. He examined me, looked me over real good. He said, come back in 2 more weeks. Me examinó muy bien. Dijo, vuelve en 2 semanas más. Went back to him in 2 weeks. He said, come back in 2 more weeks. Volví en 2 semanas. Me dijo, vuelve en 2 semanas más. To make a long story short, Para hacer una historia larga, corta, I've never had to go back to the doctor again. nunca he tenido que volver al doctor. God healed me completely. Dios me sanó totalmente. Healed me completely. Me sanó Listen. totalmente. I left out a lot of details. I left out a lot No of pude details. mencionar muchos de los detalles. I didn't have time to tell you the whole story because it'd take too long. No hay tiempo contar toda la historia, tomaría demasiado tiempo. But here's what I learned early in my ministry. Pero esto aprendí desde muy temprano en mi ministerio. The devil attacked me so severe, he tried to kill me. El diablo me atacó tan severamente que me quería matar. But after God healed me, here's what happened. Pero después de que Dios me sanó, esto es lo que sucedió. The church jumped from 40 to 125 almost overnight. La iglesia creció de 40 a 125 casi de la noche a la mañana. We had to build on to the church. Tuvimos que ampliar el edificio. Sinners began to be saved every service. Pecadores empezaron a convertirse en cada And the power reunión. of God began to come down. Y el poder de Dios empezó a bajar. Here's what I learned. Esto aprendí. First the attack, Primero el ataque, then the blessing. luego la bendición. Hallelujah. Hallelujah. Oh, come on, church. ¡Vamos, Shout. iglesia! Woo! Listen. Hallelujah. I went to my next church, Fui a mi siguiente iglesia. another church in central Georgia, Otra iglesia en el centro del estado de Georgia. just south of Macon, Georgia. Ahí un poco al sur de la ciudad de Bacon. And it was an Air Force town. Era un pueblo donde había una base aérea. It's a great church. Una buena iglesia. And the ministry there was really doing well. El ministerio iba muy bien ahí. One day I went to get in my car to go to Alabama to perform a wedding. Un día me subí a mi carro, iba a ir a dirigir una boda en el estado de Alabama. As I was getting ready to leave, one of my elders in the church drove up. Allá estar por arrancar, me llegó uno de los ancianos de mi iglesia. And again, I'm making a long story short. Y de nuevo es una historia larga que voy a contar en breve. He told me, he said, before you leave town, you need to realize there's a rumor out about our youth pastor. Dijo, antes de que te vayas, pastor, debes de saber que hay un rumor ahorita acerca del líder de jóvenes. I said, I'll check into it. Dije, lo voy a investigar. I checked into it, and I wound up that morning before I left town in the sheriff's office, and it led me to the sheriff. Y al empezar a investigar, antes de irme, tuve que dar hasta la estación de policía. I got him out of the bed. Lo saqué de su cama. And he looked at me, and I said, well, I hear there's rumors about my youth pastor. And I said, what are the rumors? Y le dije, oigo que hay rumores acerca de mi líder de jóvenes. ¿Cuáles son esos rumores? I said, I hear it has something to do with the law. Entiendo que tiene algo que ver con una violación de la ley. And I'm making a long story short, remember. De nuevo, lo estoy haciendo muy en breve esta historia larga. I found out my youth pastor on 3 occasions had kidnapped 5 different girls on 3 occasions and had raped them. Me di cuenta que mi pastor de jóvenes en 3 ocasiones había secuestrado a señoritas y las había violado. He kidnapped and raped 5 girls on 3 different occasions. Encyclopedia sales girls. Secuestró y violó a 5 jovencitas en 3 distintas ocasiones, jóvenes que vendían enciclopedias. And my youth pastor was married to a preacher's daughter, and they had 3 lovely children. Ahora mi pastor de jóvenes estaba casado con una hija de pastor y tenían 3 hijos hermosos. He said, I'm going to arrest him Monday morning when he comes to work at your church. Y el jefe de policías dijo, lo voy a arrestar lunes en la mañana cuando llegue a tu iglesia. I said, no, you're not. Dije, no lo vas a hacer. I said, you're not going to make a spectacle out of that church over there. If you arrest him at his house, but don't you bring a squad car to that church parking lot. Dije, oh no vas a hacer un escándalo en la iglesia. Si lo vas a arrestar, hazlo en su casa. No traigas la patrulla a la iglesia. I said, don't arrest him, let me talk to him, and I'll talk him into turning himself in. Dije, de hecho, hablo con él y yo lo voy a convencer de que venga y se entregue él mismo. And I met with him and talked to him, and he confessed to it. Y hablé con él y lo confesó.
And he turned himself in to the sheriff. y se entregó ahí al policía. And they locked him up and put him in jail, holding him until his arraignment in the court system. Y lo arrestaron y lo tenían en la cárcel hasta el día de su juicio en el sistema legal. I found favor with the sheriff. Tuve favor con el jefe de policías. And the sheriff said, I'll keep it out of the paper as long as I can, and we'll do the best for your church that we possibly can. And I said, thank you. Y él me dijo, voy a hacer todo lo posible que no salga en los periódicos y que haga el menos daño a la iglesia posible. And they actually kept him in jail for weeks until he was arraigned. Y ahí estuvo en la cárcel por semanas hasta que llegó el tiempo de su juicio. My wife was 9 months pregnant with our youngest son, John Michael. Mi esposa tenía 9 meses de embarazo con nuestro hijo menor, John Michael. I had to go to Atlanta to the airport. Tenía que ir a la ciudad de Atlanta, al aeropuerto. While I was gone, my wife called me and said, oh, honey, my God, it's hit the papers. Y cuando yo salí, luego mi esposa me habló y dijo, ay, John, ya salió en los periódicos. And when it hit the papers, Y cuando llegó a los periódicos, they put it in the paper that it was the pastor of the church that raped the girls. ahí imprimieron que había sido el pastor el que había violado a las señoritas, Which was yours truly. que era aquí su servidor. And at that time, I was on radio every day at the largest FM station in all of Central Georgia. It covered all of the whole state of Georgia. Y yo estaba en ese tiempo saliendo en radio diariamente en la estación más grande de todo el estado de Georgia. And I had a great listening audience. Y había un público muy grande que me escuchaba. When it hit the paper, Cuando salió en el periódico, even people that listened to me on the radio called in to the radio station and said, what are you doing allowing that rapist on the air? empezaron a llamar a la radiodifusora a decir, ¿por qué dejan a un violador salir ahí al aire? My wife was 9 months pregnant. Mi esposa tenía 9 meses de embarazo. By the way, let me tell you this. When the newspaper finally retracted it, Déjenme decir, cuando al fin el periódico se corrigió, they got it lost in one of the columns way back in the paper and finally put it in there that was a youth pastor, but the damage was done. ahí lo pusieron ahí en letra chiquita, ahí metido por adentro, que más bien había sido el pastor de jóvenes, pero ya el daño estaba hecho. See what the devil was trying to do? ¿Ven lo que el diablo quería hacer? He was trying to get me to react. Quería que yo reaccionara. And believe me, I wanted to react. Y créeme que yo quería reaccionar. Woo! I wanted to lay hands suddenly on somebody. Yo quería poner mis manos sobre alguien. But I didn't. I kept my peace. Pero no lo hice, guardé mi paz. My wife went Yes. into labor. Mi esposa entró ya en el trabajo de parto. I got home from Atlanta and I had to take, and my wife, let me back up just a moment. My wife carried that baby 10 months. De hecho, mi esposa duró con ese bebé en el embarazo 10 meses. That was back in a day when they didn't know quite as much as they know today. Era en el tiempo que no conocían tanto como hoy en The día. doctor didn't watch her like he should have watched her. El doctor no la cuidó como debería. And he told her whenever bad news comes like that to a pregnant woman sometime, they're like an animal in the woods. When they hear a storm coming, their womb closes up. Y dijo que de hecho a veces las mujeres, si escuchan una mala noticia así como una mamá animal que cuida a sus bebés, hasta cierra el vientre. And my wife carried that baby almost 10 months. Y mi esposa estuvo en ese embarazo casi 10 meses. And a month after all that came out in the paper, she went into labor. Así que un mes después de que esto salió en el periódico, empezó con el trabajo de parto, At about 4 o'clock in the morning. como a las 4 de la mañana. I had been so stigmatized by the newspaper. Yo estaba ya tan traumado por lo del periódico. And I'm sure that even some of my own church people believed some of the things that was written about me. Y no dudo que aún algunos de la congregación habían creído lo que escribieron de mí. And not a word of it was true. Y ni una palabra era cierta. Not a word of it was true. Ni una palabra era cierta. But I'm sure my own church, some of them was affected. Pero estoy seguro que algunos de mis congregantes fueron afectados. I felt so defamed and stigmatized. Yo me sentía con un estigma. And when I went to take my wife to the hospital that morning, there was nobody I could even call to go with us. I took her by myself, and my son that was about 5 years old, just me and him, took her to the hospital to give birth.
Esa mañana que tenía que ir al hospital no había nadie a lo cual yo podía pedir ayuda, así que yo y mi hijo de 5 años fuimos solos al hospital. When I told you a while ago, it seems like attacks comes in piles, in levels. Yo les mencioné que a veces los ataques vienen así como amontonados, como en niveles. Not only was I going through the defaming in my community, but now my wife is in the hospital and she's 10 months pregnant. No tan solo estaba siendo defamado ahí en la comunidad, pero ahora mi esposa está en el hospital con 10 meses de embarazo. And immediately she went into complications. Y inmediatamente empezó a tener complicaciones. The doctor came out, she hadn't been in there 20 minutes. El doctor salió, ella no había estado ni 20 minutos ahí. And he had blood on his uniform. Y tenía sangre aquí en su camisa. Had blood all over his hands and all up in here. And he said, how long has your wife had seizures? Y me llega con toda esta sangre y me pregunta, ¿cuánto tiempo ha tenido convulsiones tu esposa? I didn't even answer him. Ni siquiera lo contesté. I just took my arm like that and moved him out of the way, and I walked into where he came from. Simplemente lo empujé a un lado y entré a donde él había estado. And they had a big stick in my wife's mouth, and she had gone into a seizure and chewed her tongue almost in two. Le habían metido un palo en la boca para que mordiera porque en una convulsión casi había mordido y cortado su lengua. There was blood all up her nose, blood in her hair. Her tongue was just chewed up like a piece of meat. Había sangre en su cara, en su pelo, su lengua parecía carne molida. I left her. I was heartbroken. Yo salí de ahí, estaba con un corazón roto. I felt alone. Me sentía solo. I felt rejected by God. Me sentía rechazado por Dios. I felt like God didn't come through for me, even with the newspaper. Sentí que Dios no me había respaldado, aún con el asunto del periódico. And now here's my wife. Y ahora aquí está mi esposa. And my baby's life is in jeopardy. Y la vida de mi bebé está ya en peligro. And I only had my little son with me. I didn't have a soul with me beside my 5-year-old son. Y aquí nomás tenía a mi hijito de 5 años sin nadie más ahí de apoyo. And the wee hours of the morning, Y ya era en la madrugada. I walked outside. Salí afuera. And I know I didn't want to do this in front of my son, but it was locked up and I couldn't help it. I had to let it out. Y no quería hacer esto frente a mi hijo, pero estaba tan dentro de mí que tenía que soltarlo. I said, God, where are you? Grité, Dios, ¿dónde estás? I didn't deserve any of this. Yo no merecía nada de esto. My wife is dying. Mi esposa está muriendo. My son's life is in jeopardy. La vida de mi bebé está en peligro. I've been so defamed, I didn't even have a soul to call to come to the hospital with us to help me with my wife. Me han defamado tanto que no había ni alguien que yo pudiera llamar a que nos ayudara aquí en el hospital. And I heard nothing. Y yo no escuché nada. Let me tell you what happened. Déjeme decir lo que sucedió. My wife gave birth. It was a rough birth. Mi esposa dio a luz, fue algo turbulento. My son's name is John Michael. Y ese hijo se llama John Michael. And the Lord told me while she was carrying him, He said, name him John Michael. De hecho, Dios me dijo cuando ella estaba embarazada con él, nómbralo John Michael. He said, name him John after your name, beloved. Nómbralo John como usted, que quiere decir amado. He said, name him Michael because he's going to be a big man like a big archangel Michael that protects Israel. Y nómbralo Michael o Miguel como el gran arcángel Miguel porque va a ser grande y fuerte. So I knew the devil was trying to kill my wife and he was trying to kill my son. Y yo But I want to tell you, friend, God, what the devil means for evil, God will turn it into a blessing. Yo sé que el diablo quería matar a mi esposa y mi bebé, pero escuchen, lo que el diablo quiere usar para nuestro mal, Dios lo convierte para nuestro bien. Hallelujah. I can finish for sure by then. I'm going to take just about 10 more minutes. He told me to take 10 more minutes. So I'm about through, but listen. Voy a tomar unos últimos 10 minutos. My son was born with a big knot on his head. Mi hijo nació así con una bola aquí dura en su cabeza. They had to force him out with their elbows out of my wife's stomach. Porque tuvieron que forzarlo así con sus codos para que saliera del vientre. And as he was being born, they had to put these big forceps around his head to pull him out. And he had a big hematoma up there. Y tuvieron que usar pinzas para sacarlo y nació de nuevo con esta bola.
But he lived. pero vivió. And my wife lived. Y mi esposa vivió To declare the glory of God. para declarar la gloria de Dios. Now listen to this. Ahora escuchen esto. As soon as we came through all that hell, En cuanto pasamos por todo ese infierno, major attack in my life, ataque mayor en mi contra. guess what happened at the church? ¿Qué creen que sucedió en la iglesia? It just exploded with the power of God. Explotó con el poder de Dios. What? Listen, Escúchenme. we more than doubled in about 9 months. Más que doblamos de asistencia en menos de 3 meses. We was running about 350 people. Había como 350 personas. I had to build a balcony in the church. I had to extend the parking lot. Tuve que construir un balcón, ampliar el estacionamiento. God began to give me healings in my ministry and great deliverances. Dios empezó a obrar en mi ministerio con sanidades y liberaciones. But before any of that happened, Pero antes de que cualquier de esto sucedió, first the attack, primero el ataque, then the blessing. luego la bendición. One more thing, I got to hurry. Una última cosa, tengo que apurarme. I won't tell you about my third church, but let me tell you about Brownsville. No les voy a contar de mi tercera iglesia, pero sí de la iglesia Brownsville. All right? We go to Brownsville in 1982. We stayed 22 years. Fuimos a Brownsville en 1982, nos quedamos 22 años. When I went to Brownsville, Cuando yo fui a Brownsville, right before revival broke out, where's that crowbar? justo antes de que se desató el avivamiento, Right before revival broke out, justo antes de que se desató el avivamiento, after we've been praying for 2 and a half years, después de que habíamos estado orando por 2 años y medio, right before revival broke out, justo antes de que se desató el avivamiento, I didn't know it was going to come on Father's Day. yo no me imaginaba que iba a venir el Día I de los had no Padres. idea. No tenía ni idea. On Father's Day, I was one of the most discouraged times of my whole ministry. Ese Día de los Padres era uno de los momentos de mayor desánimo en mi As a matter of ministerio. fact, I wasn't even going to church that morning De hecho, ni siquiera iba a ir a la iglesia esa mañana. because my mother died on May the 7th, which was 10 years ago yesterday. Mi mamá había muerto el 7 de mayo de ese año, que ahora son hace 10 años de ayer. And I was so depressed from her passing, I didn't want to go to church that morning, and I almost didn't go. Y estaba tan deprimido porque ella había fallecido que ni siquiera iba a ir a la iglesia. Now, interpret for me just for a minute. I'm going to give an illustration. Here's what happened. Esto es lo que sucedió. That morning when I woke up, Esa mañana cuando me levanté, I was so heavy, yo sentía tan pesado, so depressed. tan deprimido. It was like the devil came with his crowbar, Fue como que el diablo trajo esta barra de fierro, de hierro, stuck his crowbar in behind me, y lo metió aquí en mi espalda. and tried to pry me out Y trató de sacarme así como con una palanca so I wouldn't even be there that day when revival came. para que yo ni siquiera estuviera ese día que iba a llegar el avivamiento. It was literally like the devil was trying to pry me out. Era como que el diablo me estaba tratando de forzar hacia afuera. So I would have missed one of the greatest events ever of my whole life and ministry. Para que yo me hubiera perdido de uno de los eventos más grandes de toda mi vida y ministerio. Because the devil could see. Porque el diablo podía ver. The devil could see El diablo podía ver that there was something great awaiting me that morning. que algo grande me esperaba esa mañana. The greatest day of my life and my ministry. El día más grande de mi vida y ministerio. But I felt that crowbar trying to push me out. Y yo sentía esa barra tratando de sacarme, forzarme. Let this be a lesson to you. Que esto sea una lección para ti. If you feel the crowbar of the devil trying to pry you out, it's a sign that God is about to do what He's promised you. Si tú sientes al diablo queriendo forzarte hacia afuera, es señal de que Dios está por hacer lo que Él ha prometido hacer. Come on, shout the victory. ¡Vamos, griten! Hallelujah, stand up. ¡Ponte de pie! Woo!
Come on, lift your voices, everybody. Levanta tu voz todos. Thank God for every attack of the devil. Dele gracias a Dios por cada ataque Thank del him for diablo. it. Dele gracias. If people are talking against you, the Bible says rejoice. Si la gente está hablando en tu contra, la Biblia dice regocíjate. When they say all manner of evil against you, Cuando dicen todo tipo de maldad en tu contra. I tell you rejoice, rejoice, rejoice. Oh, te digo regocíjate, regocíjate.